الحمد لله القائل في محكم تنزيله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وأناب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى وصية الله للأولين والآخرين وللمرسلين بالأمة جمعاء فاتقوا الله عباد الله. عباد الله، مدى عمر الزمن عام، وجمعتكم هذه هي آخر جمعة في هذا العام الهجري الذي يستعد للرحيل. ألا فاعتبروا بسرعة مرور الليالي والأيام وفكروا في دنياكم وسرعة زوالها واستعدوا للآخرة وأهوالها. فكل عام بل كل شهر بل كل يوم يسهله الإنسان فإنه يدنيه من أجله ويقربه من آخرته. وخيركم من طال عمره وحسن عمله كما قال صلى الله عليه وسلم، وشركم من طال عمره وساء عمله. فنحن نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. وما أقبح التفريط في زمن الشبا فكيف به والشيب للراس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. ولله در القائل: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. فإن بناها بخير تاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ودورنا لخراب الدهر نبنيها. عباد الله، إنه ما بين أن يصاب الإنسان عن الطاعة والإحسان أو يعاقب على الإساءة والعصيان إلا أن يقال فلان قد مات يطوى سجل أعماله. فهذا العام نحن في آخر أيام من هذا الشهر الذي هو آخر شهور السنة الهجرية. فبعد ساعات ربما أو بعد يوم أو يومين يختم هذه السنة ويبقى شاهدا على الإنسان بما أودعه فيه، والليل والنهار مستودع للآمال. يقول جل ذكره: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوام تمضي وأزمنة تنقضي وفي ذلك آيات لأولي الألباب. لقد مضى من عمر الزمن عام كامل تقلبت فيه أحوال الناس وفنيت فيه أعمار وحياة الإنسان مراحل، والناس في الدنيا بين مستعد للرحيل وراحل. وكل يوم بل كل نفس يدني من الأجل، فالكيس من حاسب نفسه يوما بيوم. فما الناس إلا حي أدركته منيته فوري بالتراب، أو صغير بلغ من الشباب، أو شيخ امتدت به الحياة حتى شاب. ومن وراء الجميع نقاش وحساب، فهنيئا لمن أحسن واستقام والويل لمن أساء وارتكب الآثام. ويتوب الله على من تاب من عمل ويتوب الله على من تاب
من أعماله الخبيثة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يقول بعض السلف كيف يفرح بمرور الأعوام من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته. فمن أعظم منك خطرا يا عباد الله. والله سبحانه وتعالى تيغانا ناماما تونغا كبيرو تيغاندين قوا ادي خاندي تو قرانا قرن نغندي اتودا وروندو كينيا كاوا فينو هيلاي ورonna daga kiyen nari kiyen kana daga uronna saga batten da ilayin iga saga ne me halle antasi anke pada mare me anandu gemundi anandu tokko anan gollum gemundi ken no gondi anga gemay mo gobe hakun kun dasiki de daga na Allah tira kenya mania ni yakawafia kada ngani ni yakawafia kebe sorobe lu sondo ngale dum kongu ga gangar nen ti sondo menga agana fasa muntago mundu bakaka kamambanye akan sinon jaton tu ado jate Allah tikira hosu fatam panci ndagal wasedene nanti bat kamane suntana ganta ken Allah akenya na kiyenya kurai na gaso nya noroi ni sura kutu yang kadingira nui wakati nyania wahai wakati beli kundu indati kiyan kan sa hawje wahai akhinu bil makki ada sunya yang kadingira do wakati iwa daga na inta kortini ewa hada mara men khana tem mo gali aranya wundi marahila ko kaso kudo sanuku kiku yang kadingira mi giya mo obe anka wunno gondi wakati nyananga ananya lebina murul tanne anarnya yang amban trinne anarnya ibu gore anarnya ibu qasi wa hakada Allah tira kenya ona jatentu ona hakre kita kun no wasede nanti Muhammad Allah ki farenya serentu osre kebe gara Allah bataka da dura saga kata Allah gana kiselo ne majida kama ari seibanu ado sansu gara waradi ta batenga ti hisron ta ko majaten ko tanganda kini Allah to Qur'ana no gondi aga belna to ngondi ka kanu Allah kan den kan penci kallenna magara ga fefo maganta ga aga gan islami mar mo wa wasin tallan kanninga onan kanu Allah yo gollen da besu gundon de bangay ada mare munya ko no ko be sariya ga to no ko be Allah kenya no mare mo ona tunanti sina timmante dangi wati munga sina timmante ke juma be ay kene ke sine juma la garinya ke be gari mo wonto de daga kanne maga ruba maleri dal tanto makota dan tanto ke sinega akenga gusini na wara archive nogondi sina kurumba kem pasinga munini kenga kunga munini kembere corona timme duna daga nam caga on kibaru mogondi onan timme kota no ganjaw mogobe ha ko yini menyatin kota bana sina ni menyatin kason na koy wati ndaka sere bakka angana program be da baranga bakka be sera dal laga tankitenga kembere kenna mari koy kenna ko no gay nan waxtu ko nan jaw mo be nan dangi won kana nan jaw nan dangi kem mo xadi angale bakale nan le mane be seda ga sugini angale bakay be seda antina ma hon ga tilen gire mun kay angere le mo nyane ko ro nyan jaw hakke dangale bakay be seda ay kamanu nya ewa digo gore kembere kenna mari koy hada mare men na hakre kita bere ken gon kesini hakre ne landan ayatan fihi ayatun mantuqa wa ayatun sakita kawa finu ni hilwai Qur'an nga ya diga mono da do batte ti kara kenya kama kenya kara ketono kara kele bari kara ke kawa fi hulane hay anwa tru putu kata ke ewa tulenga ewa yage mugani mo hole nan daga wara kunni menu tanani ta aya kurunto kada be no tarbe kawa singa be nyani kurunto anyi mere mena saran ko tabari ko ta masiga inanti manda dona hale lebe kay na korole anta daga koromo amma ko be garanta to aga koromo sangane bakay be saranya ko gore kuri ka finu nyai kenna mane koyni annasi men qabiti nenya nda ko babate lenga kare mum bitinu nyana dambate ko mane kare mum bitinu nyana di batte kenna ko nanti wakati ntasiki besuni na gane titi anna ndu gemundi anna la ara kota kale anna kenta idan fare sallallahu alaihi wasallam ati serentu hol sere gara ugille dana golli sere golli sere qasu hobre kenni serebe
anda wo gillen tango lumbuno bima na anke ngai na qora ke bilan jase ne daga na yelan ke le mina manke ga hinu batran kalan tar kibaru beni har sanke ngunga ina na kana ke bilan kuni anta hakre kita anta simme ambe le mumen mane me na no ngali sagunde kabru no nanke ngal to birene allen charanto mane me na no ngali sagunde kabru nanke ngal to birene anta hakre kita ko wati dangi to suno gondi anna hakre kita nan chage do halle kembire hada mare me wunga ne daga nakane anna qawa hakra kita allati alam ya'ni lil ladina amanu an tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah yala watu matine yemu ndaku be ga to ngondi sondo mun nan denku ina limana ka umuti so be ngaba awatu tine waja'akum an-nadhir gongondana ni manage linti kulle ngabani into kulle bane ngabani ten yelangi kutunu bakana timagaso lagaro ya ta kutini agabo kembere gongondana nyali kalle gongondana nyalla la khayko kembere anna mo otrondi kalle ndangani sugananti o waterne kato o sa tununga yaake ta kada angunye suga dangi noy o tanuku ina ngusi daga nare ima kalle me ngari ibe gan tungu ko kalle o be satnan to kalla khawno do odo marsana no do da la to yo kuma gir kalla kenya ni mushkila ke haqa sunnatanu nyani bataral natanu nyano hutunu faratin tawu ana to nan kengar nyanya ne de lemna ko bidenga digani ken ta serebe ke anke nyimten qura anke bina haratin tawu nyano hon anke matin to misiruma anke matin to Allah bi ko naluma anke tangal Allah kibare sui anke nyimten qura biram anke dabire qasunya kinye idan ken di mai bugu bakaduna de tisla handai de gella lan kannenga ana to amu ke mu mantu dabar baka ko tanu ko kasodo ani ewa ibiti non kadi gabo so gananti yonki na wono dunay ada to gananti kisengan ke banna nyam paduna di kanta sereda ngana anga tawono kebe kallem palle aganda kebre bitine no ngara ka kebe taga tanki tumpilya fare muhammad sallallahu alaihi wasallam agara bitama gawari enda bari nabillahi ibrahim da jemalle mawo adangana yang kana anku nyinden kinyandanyi matongo anna ko lila nanti arjana kanu kambera nu nyan angana subhanallah ko banenya ina tamartingen le do arjana ngalen angana sadaka bane kini ina kompo bane taga angana parla bane sal wa hakada kendi mai nagara ko taati soronga me gollum payni arjana no gona nanga sanen payni mo be telma hon garaga benda bari honu ko ni sakka ya kan kale malaga ni ga bodi tatta karanga kendi ma gorono na galen ci anta ka kitanga rono ka kebe dia kan tangara kebe taga kallem palle saru kallen na angana taga ti khairi nyai kembere anda ta gura suri kita kanga nan ka ke taga ti bonen nyai anti tendu rombu gude na burun pike be ga do hammi tunabu khibare tunabu soron nan da anda ro na brenga ma soron nan logo na bren tamma e wa har soron ta ya bu ganni na brenga ma nyanda no ngana ya miskina ka har na ya bu to anda no ina no parce que na bren tamma hakka haqiqa murra to munya na aka tinya ka hada mar mun ngal halana kullu wal mar'u fi zaman al iqbal ka shajara wan nas min hawliha ma damat al thamara fa in hiya dhahabu wa tarakuha yuqas al harra wal barda hada mar me bira me na brenga benga ma soron tu amina hamba na brenga na daga ina daga na to hoyte bira me tire men galenga aswala kitini re men bakay anda sale ko dale sere me ta daga tawre inta igo nunda kawanga la to dai bara kambo anya wenga wa hakada walillahi masalul ala louange à Allah le Seigneur de l'univers celui qui a fait la nuit et la journée qui se succèdent entre eux et la nuit s'en va et la journée la remplace et la journée s'en va la nuit aussi la remplace. Il n'a pas fait ça pour rien. C'est pour qu'on va apprendre beaucoup de leçons dedans. Pour qu'on va chercher nos nourritures dedans. Et on va apprendre dedans. Pour connaître le nombre des années, et des mois, et des jours, et des semaines. Allah dit, il a donné tous les détails. J'atteste qu'il n'y a point de divinité, à part lui. Il est unique dans l'adoration. Il est unique dans la création. Il est unique dans les gestions des choses.
C'est lui qui nous a donné gratuitement la lumière du soleil et le nord, lumière de la lune. Et il les a fixés des temps précis. Tel moment, la journée finit. Tel moment, la nuit se commence. Tel moment, la lune sort. Tel moment, ça se termine. C'est fixé. Manazila. Hein? Par exemple, nous sommes en plein midi. Si on dit le soleil est couché, nous tous on va paniquer. Parce que ce n'est pas le temps. Le temps n'a pas encore arrivé. Voilà, il a organisé d'une manière très magnifique. J'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est serviteur d'Allah, il est son messager. Il était envoyé par Allah pour venir sauver l'humanité entière. Que la paix soit sur lui, sur ses disciples, sur sa famille, sur tous les gens qui ont suivi le même chemin jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers fidèles, le conseil que j'ai pour vous et pour moi-même d'avoir crainte d'Allah. Allah dit, oh vous les croyants, il faut avoir crainte d'Allah comme il faut. Il ne faut jamais accepter que la mort vous parvienne, sauf si vous êtes musulman. Les éléments ont dit comment ne pas accepter que la mort te parvienne si tu n'es pas musulman. Cela veut dire qu'il faut rester sur l'islam n'importe quel moment. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir. Allah nous a donné les miracles. Des miracles. Il y a des miracles qui nous parlent. Comme les versets du Coran. Ils nous parlent. Celui-là est bon. Celui-là est blâmable. Il faut éloigner de ça. N'a-t-il pas dit telle chose? N'a-t-il pas dit ça? Il attire nos attentions vers ces miracles. Mais il y a des miracles qui sont là, ils sont qui ne parlent pas. À toi, qui est aql, qui n'est pas animal, qui n'est pas un animal, d'analyser ces choses-là comme il faut, de tirer les leçons dedans. Prenez un petit exemple. Toi, avec ta femme, vous êtes à la maison, tu trouves un enfant, l'enfant s'est grandi devant toi, même un seul jour, tu n'es pas appelé madame, ah viens on va regarder, l'enfant est en train de se grandir. Tu le vois comme ça, il est grand. Quand est-ce qu'il va grandir? Si nous tous on est dormis, Allah voilà. Donc, on a plein de miracles qui nous entourent, qui ne parlent pas, mais qui sont petits, mais c'est nous qui attirons les leçons dedans. C'est la même chose, la nuit et la journée, les temps, les années. Quand on voit un enfant, il est trop petit. Quelques années seulement, il est devenu majeur. Donc, c'est comme ça la vie. Comme tu étais petit avec ton père, tes enfants aussi sont petits avec toi. Et aussi leurs enfants seront petits avec eux. C'est comme ça, la vie continue. À toi de tirer les leçons dedans. D'en profiter de ce temps qu'Allah t'a accordé. Car la vie, c'est une seule occasion. Si tu as fait l'examen, tu as échoué cette année, tu peux répéter l'année prochaine. Mais si tu as raté l'examen de la vie, il n'y a plus cours de rattrapage, il n'y a aucune autre solution. C'est le hasra al-mudama, c'est le regret éternel. Que Dieu nous éloigne de ça, que Dieu nous donne la foi, la sincérité pour construire maison de l'au-delà. Le poète a dit, on marche vers nos délais que Dieu nous a fixés. Chaque clin d'œil et nos jours en train de plier nos âges. Et je n'ai jamais vu quelque chose qui est réel comme la mort. Tout le monde sait qu'il va mourir. Hatman maqdiya. Tout le monde sait que je ne veux pas rester. Mais c'est Shaitan qui nous trompe. Nous, c'est pas encore arrivé. Tu ne sais pas. Il y a combien de jeunes ils sont partis? Il y a combien de gens qui sont en bon état, ils sont partis laisser même les malades qu'il est en train de prendre soin de lui. Donc il ne faut pas te tromper. La mort peut nous parvenir n'importe quel moment, n'importe où. Donc il ne faut pas te tromper avec tes souhaits. Il dit, même un jeune, c'est très vilain de se tromper, surtout un vieux, que les barbes blancs ont commencé à sortir. Toi, la mort a déjà frappé ta porte. À toi de se préparer pour te lever, pour l'accueillir. Tu as déjà vu les cheveux blancs. Voilà, l'avertisseur est venu. Allah dit, n'a-t-il pas, l'état n'est pas arrivé pour les croyants d'essayer vraiment d'être croyants sincères, de laisser certaines choses. On dit,
à certaines étapes de la vie, tu dois tirer beaucoup de leçons. Mais toi, tu es là, le temps est en train de passer, mais tu ne profites pas de le temps, tu ne prends pas les leçons. Les bêtises que tu es en train de faire depuis quand tu es jeune, tu es devenu vieux encore, tu es en train de faire ça. Voilà, c'est très grave. C'est très grave. Et donc, quand tu quittes le dunya, il faut te préparer. Il faut amener la prévision. Et wa khayru zad at-taqwa. Car ton âge là, c'est des jours qui sont très comptés. Et l'autre point a dit, l'homme en train de pleurer sur le dunya, il sait que pour être sauvé de cette dunya, de laisser ce qui est dedans. Tu n'as aucune maison à rester à résider dedans, sauf ce que tu as construit dans ta vie. Si tu as construit avec des biens, alhamdulillah. Si tu as construit aussi avec les serpents et les scorpions, ils sont bien là pour t'accueillir. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait voyage nocturne, il est monté en haut, il a rencontré Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a dit, Muhammad, arrivé sur la terre, il faut saluer ta communauté de ma part. Et il faut les informer que le paradis là, c'est le terrain vide. Ce que tu as fait, c'est ça que tu vas gagner. Tu as dit subhanallah, une fois on va planter un arbre de date. Tu as donné un salaire, on va construire une maison. Tu as fait un bien, tu as levé les saletés sur la route, on va te construire les murs, on va clôturer, ensuite de suite. Le prophète a dit, Yom al-Qiyamah, les gens vont voir les maisons des autres en haut de eux comme la manière dont on voit les étoiles, tellement les travails ne sont pas égaux. Donc il ne faut pas dormir, il faut fournir l'effort. La vie c'est une seule occasion. Donc fournissez l'effort, attachez les ceintures. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et salut de Dieu soit sur les sceaux des prophètes, celui qui était envoyé pour venir sauver l'humanité entière. وقفة مع المحاسبة. الأصل فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. L'homme, tu dois te rendre compte avant que tu vas aller devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu travailles chez un patron, s'il est temps de venir estimer, toi-même tu vas commencer à calculer d'abord, est-ce que je suis à jour ou non, avant que le patron va venir taper ta porte. Donc c'est la même chose, walillahi masalul ala. Chacun d'entre nous, des fois, de temps en temps, il faut prendre des temps, rester seul, éloigné des femmes et des enfants, aller rester seul des fois pour penser à ta vie de l'au-delà. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a quoi qui m'a empêché à faire celui-ci? Et tu vas tirer les sons dedans et tu vas te retrouver. Mais si tu es dedans seulement, tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir te prendre. Il a moyen à Hiba. Mare monatu, nanti anna nyukinga anna ajate mugandi. Saro jate mugandi naga. Allah silini mania. Allah subhanahu wa ta'ala dari Quran an-Nagondi. Ataka benga tungondi. Kakanu Allah yonki nampai nanda mani wara kumani kankane. Natu nanti Allah ni debi lemai. Akaga hoho gollini. Allah wasu. Kembere, anda tu nantang na golini patron ma. Patron ki, wati warna cek nampai, anda mani gaga, mani to, kanyo kena betigindi, kan kalsinano, andi iyo kebarunya mani. Saro ken na ken ko tangana cinta anyi mbana ndi jadi ngane kalau saro patron gar nanja. Walillahi masalul ala, beso kan kawi jadi ngane kemmo wali, saro la garana tami. On a lazo ya kondo lemununga o ba de na nyangara ta on a miri o ummane birenga nda maninya ma maninya manindin ka bana ke hida bari nan ka maninya na kembira nga hakra laga be kitana kanga na tanyi me ko nanga sokke ni gana gunne mo gobe ki nga na ben naga na ko pakata kanuma
كن بلاون يدي مؤمنين دعا موحد كنا فبهذه الآيات وأشباهها استدل أرباب البصائر على أن الله تعالى لهم بالمرصاد. Avec les versets comme ça, les gens qui ont vers ma vision, ils ont commencé à penser que tout ce que j'ai fait, Allah me voit. Tu crois à nous, nous, sononga ledu ko ngani khanu simmen a nantinga golle sunyana alla ya ganiya faman hasaba nafsahu qabla an yuhasaba khaffa fil qiyamati hisabuhu wa hadara inda su'ali jawabu wa hasuna munqalabahu wa ma'abu serebe ndi jate bugan saro jate ko bugan ko tan Allah ko tan jatunga yiwanne wono antim nim dun jate dunga ne wonan kamma anta ge dingira aran ta ko dingira so asiro asrebe ganati du tokoti meja anta jatum gani anta gollini na jate minan da barang kibarundi anata ndo likki ko de wada na arab ko tadiranga ten kal perdin kan peje Allah ti la arab ko ta perdi Allah da kenya perina ko khusran mubin kenya perdi bangante nga dunar Allah da nanga sagi dagi anga ko nanga gilanga sikki anga watu no soronga anti digini kata jore nanga sagi dagi dinan 30 tan kam kala ara ken kala na perdi angana ro bendi a maganta solo benu farenga kanjol ni dangan kondi menu tempalle a tenni perde limisan kan pegne. Donc on doit se rendre compte avant les jours de jugement derrière. Tout celui qui s'est rendu compte wallahi yom al-qiyamah et toutes les choses qu'il fait ici c'est que j'ai fait Allah me voit yom al-qiyamah et son compte là sera apaisé. Et pour répondre à les questions, sera facile à lui et il va trouver un bon domaine. Mais celui qui ne fait pas ça, il a travaillé seulement, il s'en fout. Que ça soit la gagner dans les bonheurs ou dans les chemins illicites, il s'en fout. À Yom al-Qiyamah, il aura un lourd fardeau. Et Allah a dit, celui qui est perdu au jour de la résurrection, c'est ça c'est ça qui est grand-père. Waliyadu billah. Donc amuro maga besuni na ganen titi ko watul benu ga dangini ono duna hati kunga ti Allah mbatunga ti sumpu sonnenga ti kati sonnenga ti diga jiri konnenga ti hisri nyangenga ona mago watul paga ti junubununga ado liku benu annar ga sere kun kokoni ke ben tanda kille da nan ka anyet ka ton ko don la ra ko idan kembere koronon ona ganen titi fa hafiz ala waqtika wa adi haqqahu min at-ta'a وإياك أن تضيع بين التفريط والإداء فإنه أيام وساعات وشهور وسنوات ودقائق ولحظات. أنا أتين تانغا أنا هاتين كني يلي باتينغا أنا ما أتينغا ما هارتا دي أنا دونا هاتاي دونا ني ليرنو كوتان كاسو سينو كونياني أدو إيوا wati benu rakutun tongani kembere besuni na kanen ci tanan na hadi ko watin ben badani kusina hakka de Allah gadi nyanda ngani biray ni mu'minin na khairi nyani antaka ngabere ne kembere farendo annani hakka sagatna Allah majal hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal maut rahatan lana min kulli shar antaka ngabere ne mu'min haranga nay anga tunde nyagani haranga nay hoga tambaga anna khairi nyana nan jidi ko ana nan ta hambara de angala rati manan ka ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى وحبيب المرتضى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها واخذل الطغاة والمفسدين وسائر أعدائك يا رب العالمين اللهم من حضر هذه الجمعة
فاغفر له ولوالديه وافتح بسماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتن. اللهم آمن هذه الدولة وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ بلادنا واقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف أمراضنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.